Beans. Okay. Beans. Is it a beans one? Batong. Sitaw. Beans. Hi guys, we are here. We're going to sow. We're going to sow this beans. It's a beans. Sitaw. My father actually don't want me to do this because he said I need to dry this in the sun first, but I can't wait. So I think it's okay now. Baby, sudang. Let's do this. This. Dito Jela. Hawa na kamot, hawa na kamot. Hawa kamot ah. Hawa kamot, pit. Hawa fit. Okay. Bubuan. Jara. Ano na po? Okay. Ikaw na video eh. Hawa na fit kini video. Ay, lingkod lagi. Na. Taro nga Jela. Taro nga. Play, gamay. Awa Revet, ayun na pang ito diya. Hindi na pwede ito. Sulit niya lah. Na, panood niya lah. Kaya maturok niya ito. Hello guys, we're planting beans. Sitaw. I hope it will grow. Because I just get it from our kitchen. Be, tuto. Tadi. Kasi mamagot, palayo. Wapit pe, awas sa bed pe. Lara, how of it? Ito ka to fit. Oh. Don't see. No. That you see. Don't see. Let go. Okay, pit. Kitaan ko na. Yes. Hi guys. I am planting the bean seeds. Let go. Excuse Faith. Ayaw, pit. Ayaw ko ibta na ba? Nakita naon kapit. Oy! Okay na. Hi guys. Ano nga pala yung galit mo dyan nila? Let it go. May kauno na rin amigas pa. Pa. Di bato magpatulok na manok. Manok? Na, bantayan. Kanon dati nang magasingo man ito. Kaka isribon dati nang magasingo man ang isang biso na ang musilik na. Maumpod kan ang manin mo. Ha? Ay manok deh nangaon sa mani mo anak mo nang namilit tulog. Sige, bitaw doon ulo ka na eh. Tulo na kabuk ning kuan. Mao manok. Wa man ko po na gi. Wa na gi lubong og kuan na wom. Mao manok na kan warsa mo busimo man ang biso anak ko na. Ah, mao di ay. Hi. Ano? Thank you for watching guys. Okay na. Bye. Bye.